Salut mes élèves, aujourd'hui on va parler de la liaison covalente. Alors, c'est quoi la liaison covalente? Comme on a parlé de la liaison ionique et on a expliqué la formation d'une liaison ionique, aujourd'hui on va parler un peu de la liaison covalente. Alors monsieur, cette liaison est réalisée entre deux atomes identiques ou différents. Peut-être les deux atomes qui sont liés par cette liaison covalente identiques, ou bien ces deux atomes sont différents. Par la mise en commun d'un, deux ou trois doublés électroniques, on va voir, c'est-à-dire quoi mise en commun d'un, deux et trois doublés électroniques. On va expliquer ça en détail après. Pardon. Le doublé électronique est formé de deux électrons. إذا نحن قلنا في عندنا بالسمبول de Lewis شيء اسمه doublé non liant. Parce que le doublé, chaque doublé est formé de deux électrons. La liaison ainsi formée est une liaison covalente, simple, double ou triple. On a trois types de la liaison covalente, simple, double ou triple. Ça dépend du nombre d'électrons mis en commun. Le composé formé par la liaison covalente est appelé molécule. Lorsqu'on a une liaison ionique, on a dit que c'est un composé, ou ce qu'on appelle composé ionique. Si on a une liaison covalente, le composé formé par ces plusieurs atomes qui sont liés par des liaisons covalentes, on les appelle molécules. Alors, laissons-nous parler de la liaison covalente simple pour bien savoir, c'est-à-dire quoi liaison covalente simple. Cette liaison résulte d'une mise en commun entre deux atomes identiques ou différents, un seul doublé électronique. فإذا أستاذ لما نقول liaison covalente يعني في عندنا mise en commun. Liaison covalente simple, c'est-à-dire mise en commun d'un seul doublé électronique pour réaliser sa stabilisation, octet ou duet, de manière que chaque électron vient de chaque atome. لنرجع أستاذ نحن وياكم نحكي عن الليزون. شو السبب اللي بخلي الاتوم تعمل ليزون؟ قلنا انه في عندنا كثير اتوم منهم ستار. Pour assurer leur stabilité, ou bien ces atomes deviennent un ion, des ions, ou bien maintenant forment ce qu'on appelle une molécule. إذا صاروا هؤلاء الاتوم ايون بشكل liaison ionique، إذا صاروا molécule نحكي عن liaison covalente. كيف بنعمل explication la liaison covalente؟ وكيف بنفهم وبنعرف انه عندنا liaison covalente. Exemple 1, la molécule de dihydrogène H2. أكيد ال H2 numéro atomique لل H هو 1. Alors l'atome est neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z égale 1. Donc la configuration électronique c'est K1. L'électron de valence c'est 1, c'est groupe 1. بس نحن شو قلنا يا أستاذ؟ إنه الهيدروجين لو إنه groupe 1 بس ما بنقول جانيو بير. فإذا السمبول de Lewis للH هي H بوان. طب هيدي الموليكول شو اسمها يا أستاذ؟ اسمها H2. شو يعني؟ يعني عندي H بوان وعندي H بوان. هودي الدوز اتوم لأنه اثنيناتهم H وقلنا الH ما بتطبق عليه يصير ايون، رح يصير في بيناتهم ليزون كوفالون. شو يعني؟ يعني هي K1 لتصير ساتوريه اساس بدها تصير K2. طب ما في H يخسر والثاني يربح. يعني مثلا لو عملنا مثل الليزون ايونيك، هيدا اعطاها، طب هيدا بطل عنده الكترون، اوكي هيدي الأش صاروا 2، طب هيدي الأش بطل عندها الكترون. فاذا هون اساس بالليزون كوفالونت ما بنحكي عن ترانسفير دالكترون، بنحكي عن شيء اسمه ميز اون كومون. C'est-à-dire quoi mise en commun؟ يعني هودي deux points لما أنا وصلتهم entre ces deux H، c'est-à-dire ces deux électrons بحسبهم لهيدي الH ونفسهم كمان الدوز إلكترون صاروا لتاني H اللي صاروا en commun. شبه لكم هيدا الإكزامبل. إذا حدا فيكم يا أستاذ مثلا اثنين إخوة بالبيت وحدا حب يجي يشتري بلاي ستيشن مثلا، أول واحد ما معه حقه والثاني ما معه حقه، شو بيعملوا؟ بيحطوا اثنيناتهم سوا، صار في عندهم هودي الارجون حطوهم اون كومون وصارت البلاي ستيشن لانه اثنيناتهم. نفس الشيء هون، كل اش لحاله مش قادر يكون ستاب،
واذا واحد خسر واحد اعطى الثاني كمان ما عم تزبط، فهون بصير في عندنا مي اون كومون. كيف بنكتب الاكسبليكاسيون؟ مثل ما تعلمنا طريقه الاكسبليكاسيون بالليزون ايونيك، نتعلم بالليزون كوفالون. على طول الاستاذ بنبلش بالاتوم او بالنمبر d'électrons de valence. اذا chaque atome d'hydrogène، ليش chaque؟ لانه هن 2 H possède un électron de valence. Pour assurer son duet، ليش duet؟ لحتى تصير الK2. chaque atome d'hydrogène استاذ بالليزون كوفالونت بنستعمل كلمه a besoin. ما بنقول la paire ou la gagne، بنقول a besoin d'un autre électron pour devenir stable. Mais quel H a besoin d'un électron pour devenir stable? Pour cela, les deux atomes d'hydrogène mettent en commun un doublet électronique. إذا شو عملوا هول deux atomes؟ صار عندهم commun un doublet. شو يعني un doublet؟ يعني deux électrons électroniques en formant la molécule H2 par une liaison covalente simple. Donc, pourquoi c'est une liaison covalente simple؟ أول شغلة استاذ liaison covalente لأنه في عندنا mettre en commun. كيف كنا نقول liaison ionique؟ يعني il y a transfert d'électrons. بالliaison covalente بكون في عندي mettre en commun. وليش simple؟ لأنه هول الدوز atomes mettre en commun un seul doublet، فبصير اسمه liaison covalente simple. مثل ما موجود عندنا استاذ بهذا الاكزامبل. Deuxième exemple، la molécule d'eau H2O. ما رح اعمل اكسبليكاسيون، موجود الاكسبليكاسيون. انتوا استاذ جربوا فهموا هالاكسبليكاسيون لوحدكم et on va continuer en classe. Merci pour votre attention. Étudiez bien.